बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट रात गए दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जंग छिड़ गई है। जहाँ नाज़रीन कश्मीर के अंदर मौजूद जो भारतीय फौज का कमांडर है उसने ऐलान जंग किया है और नाज़रीन इसके साथ ही जो वेस्टर्न कमांड है भारत की उसकी जानिब से क्या कहा गया है और एक महाज के ऊपर जंग छिड़ी है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जबकि नाज़रीन मगरबी बॉर्डर पर नमक हरामों ने एक बार फिर हमला करने की जसारत की और पाकिस्तान ने उनके टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जंग छिड़ चुकी है। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी जो है वहाँ पे हालात क्या हैं। आज नाज़रीन अफगानिस्तान की जानिब से पहले तो दिन के टाइम जो है वो अपने कुछ जो तबाहकुन हथियार है उनको बॉर्डर की जानिब लाने की कोशिश की, जिसमें जिनकी जो अटर्ली है पाकिस्तान की उनकी जानिब से और पाकिस्तान की ड्रोन फोर्स है उनकी जानिब से उन हमलों और कोशिशों को नाकाम बनाया गया, जबकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। अब नाज़रीन हुआ यह है कि कुरम बॉर्डर के ऊपर, इसके अलावा खौस का बॉर्डर जो है वहाँ और पख्तिया में, ये तीन बॉर्डर्स के ऊपर और चमन का एरिया वहाँ पर भी हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। तो इन तीनों के ऊपर अफगानी फ़ौज ने एक बार फिर हमला करने की जसारत की। ये टैंक लेकर आए थे और नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ATGMs के साथ जो इनकी पोस्टें हैं न सिर्फ उनकी वीडियोस जारी की हैं कि उनके परखच्चे उड़ाए गए, जबकि वहाँ पे मौजूद बड़ी तादाद में जो अफगानी फ़ौजी हैं वो भी मारे गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो कुरम का बॉर्डर है वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो अफगानी फ़ौज है उसके टैंकों का भरकस निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद टैंक तबाह हुए हैं और साथ ही उनके ऑपरेटर्स भी मारे गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि काबुल के अंदर जो अफगानी हैं इन्होंने फौरी तौर पे ब्लैकआउट किया जब पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक लॉन्च करना था। पता था कि हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हमला किया जाएगा, लेकिन अब तो तमाम तर चीज़ें बदल चुकी हैं। आप लाइटें बंद करें या लाइटें ऑन रखें, अब तो टारगेट जो है उसको आपने लॉक करना है और उसके बाद फायर एंड फॉरगेट वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो वो जो है वो करनी है और उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कुछ जो है वो फ्लैर्स भी फ़िज़ा के अंदर छोड़े गए और अपने टारगेट्स और दुश्मन की नकलो हरकत जो है उनकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखी हुई है इस वक्त। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दहशतगर्दों के मुतअद्दिद कैंपों के ऊपर अटैक किया गया है और इसमें खौस का इलाका है, पख्तिया का इलाका है जहाँ पे ये हमले किए गए हैं। अब आप इनकी ज़रा कोऑर्डिनेशन चेक करें, दोनों तरफ के, एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जारी है, जबकि दूसरी जानिब एट अ टाइम जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनकी वेस्टर्न कमांड है जनरल मनोज जो है उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो पहलगाम की तरह का एक और हमला करना चाहता है, यानी इनको पाकिस्तान की चाहत का भी पता चल गया। इन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बड़ा कामयाब रहा और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को अकल नहीं आ रही और पाकिस्तान जो है वो हमला कर रहा है। अभी नाज़रीन खबर आई है कि जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर है वहाँ पे भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर फायरिंग की गई और जिसका जवाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दिया। और भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो इनके मिलिट्री सोर्स है उनके ज़रिए कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को भारत में दाखिल करने की कोशिश की और पाकिस्तानी आर्मी ने कवर फायर दिया, तो इसके जवाब में भारतीय फ़ौज ने फायरिंग की। लेकिन नाज़रीन हकीकत आपको पता है इसके बिल्कुल बरक्स होती है जो भारतीय मीडिया की जानिब से खबरें दी जाती हैं। इनफैक्ट इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इनके जनरल्स, 3 जनरल्स ने नाज़रीन आज बड़े जारहाना बयान दिए हैं कि पाकिस्तान के साथ हम जो है वो किसी वक्त भी जंग छेड़ सकते हैं। जो वेस्टर्न थिएटर है नाज़रीन, इनका वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो कमांडर हैं उसने भी आज कहा कि जी पाकिस्तान के साथ हम किसी वक्त भी
چونکہ دہشت گردانہ حملے کی اطلاعات ہیں تو ہم کسی وقت بھی اٹیک جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں پاکستان کی جانب سے اگر ایسا کیا گیا تو۔ ناظرین ایک طرف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کشیدگی رہی، چند گھنٹے برقرار رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے خاموشی چھا گئی۔ اسی طرح سے کرم سیکٹر کے اندر، جو کرم کا بارڈر ہے، وہاں پر افغانی فوج نے اپنا ٹینک تباہ کروائے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے MBRL سسٹم جو ہے وہ اپنے تباہ کروائے، اپنے متعدد فوجی مروائے۔ آج بھی ناظرین تقریباً ان کے 18 سے 20 جو فوجی ہیں افغانستان کے وہ مارے گئے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت پلاننگ ان کی یہی ہے، اسی طریقے سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے تو پاکستان قوم جو ہے وہ بھی تیار ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو اٹیک بھارت اور افغانستان دونوں پلان کر رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں حملہ کیا جائے گا۔ یہ ناظرین کراچی سے لے کر خیبر تک جو ہے وہ حملوں کی اس وقت پلاننگ چل رہی ہے۔ اور اس وقت ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتا چلیں کہ یہ جو پوری بارڈر کی پٹی ہے اس میں سے 400 کلومیٹر کا علاقہ، 450 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، وہ پاکستان نے قبضے میں لے رکھا ہے اور پاکستان نے کہا جی کہ وہ واپس نہیں کیا جائے گا اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان اپنے آپ کو لنک کرے گا۔ لیکن دوسری جانب ناظرین اس وقت بھارت کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ شرم الشیخ کا جو علاقہ ہے مصر کے اندر جو عالمی فورم سجا ہوا تھا اس میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل کر جس طرح سے ان کو دھو رہے تھے، جس طرح سے مودی کو بے عزت کیا گیا، جس طرح سے وہاں پہ اشاروں کنایوں کے اندر کہے لگے، وہ تمام تر چیزیں بھارت کو تتے روے پہ بٹھانے کے مترادف ہیں۔ اور اب جو ہے وہ انہوں نے جب یہ سب کچھ ہوا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت جو ہے وہ چین سے نہیں رہا، اگر اس نے دراندازی نہیں بند کی پاکستان کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر میں 200% ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے آرمی چیف کی تعریفیں، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تعریفیں، اور پاکستانی پرائم منسٹر نے جو وہاں پہ اسپیچ کی تو اس کی جو تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں اس نے بھارت کو آگ لگا دی ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید اپنے ملک کے اندر ہو رہی ہے، لیکن ان تمام معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے جانب جو ہے انہوں نے دوبارہ دراندازی کی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھیں پاکستان جو ہے وہ ملٹی فرنٹ پہ نہ صرف لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ پاکستان انہیں ایسا کرارا جواب دے گا کہ آپ سوچ سکتے ہیں پاکستانی بھی مکمل تیار ہو جائیں، کیونکہ دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پروپیگنڈا ان کی مشینیں جو ہیں وہ بھی آن ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ موجود لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے اوپر ان کے پروپیگنڈے سے محفوظ رکھیں۔ اور دوسری جانب ناظرین تقریباً 68 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے مخالف جو ٹویٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستان مخالف چیزوں کو سپورٹ کرتے تھے، شیئر کرتے تھے، لائک کرتے تھے۔ 68 گرفتاریاں جو ہیں وہ ناظرین ہو چکی ہیں۔ مزید جو ہے ان کے موبائل فونز اور واٹس ایپ اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ناظرین اس وقت لی جا رہی ہیں، اور ان کی تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت فورسز کے پاس ہے اور انٹیلیجنس ادارے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو کامیاب فرمائے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔